écran, message, السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. إخواني أخواتي، مرحبا بكم في هذه القناة. تتمنى المحتوى ديالها يفيدكم إن شاء الله. في الفيديو هذا نحاول نشرح لكم طريقة إنشاء حساب في الجيميل على الآيفون. إلا عجبكم المحتوى ديال هذا الفيديو حاولوا تضغطوا على جيم، وباش توصلوا بجديد هذه القناة هذه تابوناو فيها بضغط على زر الجرس إن شاء الله. نبداو على بركة الله إنشاء حساب جيميل على الآيفون. ندخلوا للريغلاج، réglage, نبالايو من اليسار لليمين تلقاو مود باس réglage, rush, you, if, me, wif, blue, données, partage de code, notifie, son et vibre, ne pas, temps d'écran, génère, centre, lumine, accessible, fond d'écran, Siri, touch ID, appel du, batterie, confidence, iTunes, mot de passe et compte, هذه مود bouton, باس كونت. ضغطوا على بضغطتين، mot de passe web barre oblique, نبالايو من اليسار لليمين bouton, تلقاو كريي ان كونت، اجوتي ان كونت، compte, تلقاو اجوتي en-tête, ان كونت. Outlook, ajouter un compte, ضغطوا على bouton, بضغطتين، compte iCloud, عطينا مجموعة من المساحات لإنشاء حسابات إلكترونية. حنا في هذا الفيديو هذا نختاروا إنشاء حساب على كونت جوجل، يعني جيميل. نبالايو من اليسار لليمين تلقاو كونت جوجل، compte Microsoft Exchange, compte Google, هذه كونت جوجل. نضغطوا على بضغطتين، sélectionner, compte Google, avertissement, عطينا واحد الميساج. réglage souhaite utiliser نبالايو من اليسار google.com لليمين تلقاو pour se connecter, بوطون كونتينيي، cela peut annuler, continuer, bouton, كونتينيي. نضغطوا على بضغطتين، هاي دخلنا Annuler. النافيغاتور Bouton. ديالنا. نبالايو من اليسار لليمين تلقاو كريي ان كونت، option, connect, utilise, autorise, données, adresse email, suivant, créer un compte, هذه كريي ان bouton, كونت. نضغطوا على بضغطتين، créer un compte Google, saisissez ندخل votre nom, لو نو ديالي، نضغطوا عليها. point d'insertion à la, créer un compte Google, saisissez votre nom, Y يونس، R majuscule, T majuscule, Y, I, O, U, N, E, S, اس. نحط الكيرسور ديال الفويس اوفر في الحرف ا، أ. ونبالاي من اليمين أناتول. لليسار باش نماسكي هاد الكلافي هادي باش ندوز للشون دو تكست الثاني. بالاي دابا من اليسار تلقى اوكي، select, Youn, OK, هاي bouton, اوكي. OK, هادي الكيرسور، prénom, champ de texte, Youn, هاي يونس مكتوبه. نبالاي من اليسار لليمين باش نبطل nom, الشون دو تكست champ de الثانية. texte, نضغط على تاعتين هنا، point d'insertion à la fin, نكتب ان نو، واحد التسميه. ندير مثلا ندير J majuscule, L majuscule, K majuscule, كيني K majuscule, I, N, كاين. ندير نزيد عليها رقم nombre, كاين، ندير Un. واحد 9, L. 0, 0, 0, 0, هذا السميه اللي بغيتي تدخلها دخل هنايا. نمشي عاوتاني لا lettre, ا A. بالاي من Anatole. اللي من اليسار باش ماسكي الكلافي. OK, bouton, اوكي. OK, nom, champ de texte, Kinmil, كاين ميل. نبالاي من اليسار اليمين باش نمشي سويفون. suivant, bouton, suivant, information générale, saisissez votre date de naissance et votre sexe, هنا عطاني ندخل لا دات دو نيسونس، تاريخ الازدياد هو الجنس. دابا الكيسو ديال الفويس اوفر كيف سويفون. نبالاي من اليمين لليسار. information générale, saisissez votre date de naissance et votre sexe, هنا حطني في لو سكس، نضغط عليه بضغطتين. sexe, nouvelle دابا ligne, لو bouton سكس de menu كاين أصلاً local, مكتوب élément du الثالث كيتبان sélecteur, هنايا. ajustable, يكون 1 sur نحطو 5, اصبع فوق البطون هوم، يعطيني مجموعة من الخيارات. élément du sélecteur, نبالاي ajustable, 1 sur 5, نبالاي من التحت الفوق. femme, هنا فام، homme, هنا اوم. غنمشي لاوكي OK, باش bouton, نفاليدي هاد الخيار هذا. sexe, homme, bouton de sexe, menu homme. local, نبالاي عاوتاني من اليمين لليسار باش نمشي للاني. année, champ de هنا texte, السنة، نضغط على ضغطتين بأصبع واحد. point d'insertion à la fin, السنة 9, 9, 8, 8, 8, 0, 0, le J'ai nombre, OK. OK, bouton, OK, année, champ de texte, نمشي من اليمين 1980, لليسار عاوتاني باش نختار لو موا. mois, nouvelle ligne, Alors, moi, mois, هنا nouvelle نفس ligne, الطريقة bouton de مع menu بحال local, لو élément سكس. du sélecteur, غنمشي فوق ajustable, البطون هوم. 1 sur 13, élément du حط sélecteur, أصبعي فوق البطون ajustable, هوم. 1 sur نبالاي 13, من تحت الفوق حيت كاين خيارات مكتوبة أصلا. avril, mai, juin, juillet, نختار جويي، نمشي لأوكي. OK, bouton, mois, juillet, دابا bouton نمشي de menu للجور. local, نهار. jour, champ de texte, نختار point d'insertion à la fin, الضغطة اللي فيها. 2 caractères ندير maxi, 1, نهار 15 un مثلا. caractère, 5, 5, ندير أوكي. OK, bouton, OK, jour, دابا نبالاي champ de من texte, اليسار اليمين 15, نمشي لسويفون. mois, année, 7, suivant, bouton, سويفون. suivant, choisir votre adresse هنا Gmail, خاصني sélectionner نختار une adresse لو Gmail كونت ou كيف créez en يكون مكتوب une, عندي. هذه ضروري نعقلوا عليها حيت اصلا هذا باش نبغيو ندخلوا لو كونت ديالنا غنكتبوا هاد choisir votre هاد adresse الميل. Gmail, sélectionner une adresse,
سبوا شنو قال لكم هنا. Choisir votre. Sélectionnez une adresse Gmail ou créez en une. قال لك سيليكسيوني من بين الخيارات اللي عاطيني السيرفر ديال الجيميل، ولا نختار انا جيميل من اختياري انا. الا ما عجبنيش في حال نشوف هاد الخيار اللي عطاوني youneskin6@gmail.com. Mots. باش نعقل عليهم. Ligne. Débit vocal. Conteneur. En tête. Lien. Contrôle de. Modifier. Caractère. شوف Y. O. U. N. E. S. K. I. N. E. 6. Arrobase. نطلع لي يونس سكين A. 6. E. N. N. E. 6. Arrobase. G. M. A. نختار هاد الخيار هذا. Anatole. نشوف الخيارات الاخرى المهم. Kineyoun 6. K. I. N. E. Y. O. U. N. E. S. 6. 0. 6. Arrobase. G. M. A. والخيار الثالث اللي قلت Anatole. لكم الا ما عجبونيش هاد الخيارات هاد بجوج. Créer votre propre adresse Gmail. Créer Bouton votre radio. propre Non adresse coché. Gmail. 3 sur هادي إلا 3. ما عجبونيش الخيارات الاولين نكليكي عليها ويخرج لي واحد لو شون دو تكست باش نكتب الخيار اللي بغيت. الا كان هاد الخيار كاين ديجا احد الاشخاص كريا هاد الكونت باسم اللي اختاريت انا، ما يقول لي مرفوض هاد الخيار هذا. ولا عطاني ولا كان هاد الخيار ديجا ما مكريش به ان كونت جيميل صافي يدوز. انا نختار الخيار الاول رجع لي. youneskin6@gmail.com. Y. O. U. N. E. S. K. I. N. E. 6. Arrobase. عشان نقول قريت جوج مرات باش نعقل عليه حيت هو اللي نخدم به بزاف. youneskin6@gmail. هذا Coché. ها هو قال لك كروشي نبالي من اليسار لليمين تلقى سويفون. Créer. Suivant. Bouton. Suivant. Mot de passe sécurisé. Créer un mot de Non, passe sûr avec Julia. des lettres, des دخل chiffres et المود des باس. symboles. كاسو ديال الفويس اوفر محطوط في سويفون نبالي من اليمين لليسار باش نطلع المود باس. Confirmer. Mot de passe. مود باس. Champ de أنا texte نكتب مود sécurisé. باس. Point d'insertion à مود l'iPhone a باس créé هنا un mot de تعطيني passe خيارات. robuste pour إما ce site يختاروا web. ليا الروبو ولا نكتبو انا نختارو انا حيت هو الافضل. انا نبالي من اليسار لليمين. Utiliser le mot de passe robuste. هنا عطاني Bouton. يوتيليزي لو مود باس روبوست انا ما اختارهاش. الخيار الثاني وانا نختارو نبالي من اليسار لليمين. Choisir mon propre mot de passe. هاد الخيار Bouton. هذا نضغط عليه ضغطتين. Choisir mon propre mot de نطلع ليا passe. الكلافي نكتب مود باس. Mot de passe. Champ de texte. Point d'insertion à la fin. T. Y. I. O. U. Ursu. B. N. E. S. Suzanne. Nombre. 2. 8. 9. 0. 2. 8. 9. 0. نمشي لاوكي. OK. Bouton. OK. Mot de passe. Champ de texte On va sécurisé. parler de passe 10 caractères. نبالي من اليسار لليمين عاوتاني. Confirmé. Champ de texte sécurisé. المود باس نضغط Point ضغطتين d'insertion à la fin. Fil clavier. Confirmé. R. T. Y. باش يكون نفس المود باس اللي كتبت في Yves. الاولاني. N. E. S. Nombre. 2. 8. 9. 0. 2. 8. 9. 0. كليك على OK. عاوتاني. Bouton. OK. Confirmé. ها هو Champ de مكتوب texte عاوتاني sécurisé. المود باس. 10 نبالي caractères. من اليسار لليمين. Afficher le mot de passe. Suivant. Précédent. Suivant. Bouton. نضغط على سويفون ضغطتين. Suivant. Ajouter un numéro de téléphone. Mettre à jour. Bouton. Voulez-vous mettre à jour le mot de passe enregistré dans votre trousseau iCloud pour Younon sur account-google.com? باس في الارشيف انا ندير لي بلوتار Mettre à jour. Plus tard. من الاحسن Bouton. ندير بلوتار. Annuler. Bouton. هنا غيقول لي دخل النيميرو التليفون باش يصيفطوا لي واحد الكود دو فاليداسيون كوم اس ام اس في الاس ام اس. يصيفطوا لي في اس ام اس واحد الكود فاليداسيون خاصني نمشي نكوبيه من الاس ام اس ونجي نحطو في واحد زون دو تكست هنايا. دابا نبالي من اليسار اليمين. Adresse. Option de mise. Recharger. Ajouter un. Si vous le souhaitez. En savoir plus. Sélectionner. Sélectionner un pays. Condensé. Début de la liste. Numéro de téléphone. Champ de texte. التليفون نضغط على ضغطتين هنا. Point d'insertion à la fin. التليفون ديالي. 0. 0. 6. 6. 0. 0. 3. 3. 4. 4. 9. 9. 0. 0. 0. 5. 5. 9. 9. كليك على اوكي. Domicile. OK. Bouton. OK. نبالي من اليسار Numéro de اليمين téléphone. تلقى Votre fond Petit pour nous. numéro. Vous avez plus de. Oui. Ignorer. Oui. J'accepte. وي جاكسبت. Bouton. نضغط على ضغطتين. Oui. J'accepte. Saisissez le code. هو عطاني Saisissez le code de G. يصيفطوا لي في اس ام اس. Saisissez le code. نمشي للاس ام اس نخرج Rég- هنا نمشي للاس ام اس. ها هو اس ام اس. Message. Un message non lu. ها هي جوجل. Google. Non lu. Message. الكود اللي Aujourd'hui. يصيفطوا لي. Google. G. Caractère. Mot. Google. G. 8. 6.
8, 6, Merci. 4, D'accord. débit vocal, conteneur, en-tête, lien, action, caractère, trait d'union. 8, 8 6, 4, 8 6 4 8 6 4 4, 0, 8 6 4 4 0 1 1, 0, 4, 4, نقراو 6, حفظوا 8, 8 8, 6 6, 4, 4 4, 0, 1. Espace. نمشي نرجع للريغلاج Message. Réglage. باش نكتب Un هاد nouveau الكود هذا réglage. Saisir on le a code. le code. Champ de tête. Point d'insertion à la fin. 8. 8. 6 6. 6. 4 4. 4. 4 4. 0 0. 0. 1. 1 نمشي لأوكي OK. Bouton. OK. Saisir le Ensuite, code. Suivant. Bouton. Suivant. Examinez les informations de votre compte. Vous pourrez utiliser votre adresse Gmail ou votre numéro de téléphone mobile pour vous connecter plus tard. Examinez les informations. 0. Suivant. Bouton. Lecteur disponible. Règles de confidentialité et conditions d'utilisation. Règles de confidentialité et conditions d'utilisation. Règles de confidentialité et conditions d'utilisation. Page 2 sur page 3, page 4 sur 4. Mon compte. Parenthèse. Miakoun. Point. Plus d'options. J'accepte. j'accepte Bouton. j'accepte ونكليكي على بضغطتين J'accepte. ونتسناو واحد شويه En cours. هنا Gmail. دابا En tête. هنا واحد الخيار هذا نتسناو واحد شويه باش يطلع لنا واحد البوطون اونجستري باش يضاف لينا هاد الكونت جيميل في الايفون Gmail. ديالنا En tête. غنشوفوا هاد الخيار اللي كاينين ها هي ابراهيم الياسين Enregistrer. هادي اونجستري Bouton. نرجعوا لها من بعد Mail. Activé. ماكتيفيا Contact. Activé. Activé. Calendrier. Activé. هادي باش تمومريزا هاداك الشيء اللي عندك في الايفون كاع لي زيميل ديالك وكاع لي كونتاكت ديالك وكاع لي كالندري اللي كاين الحوايج اللي كاين في الكالندري تمومريزا في هاد الكونت جيميل نبرايو من اليمين لليسار نرجعو باش ندير Compte mail. اونجستري Enregistrer. Bouton. Enregistrer. Compte ajouté. ودابا تاجوت Réglage. Bouton de retour. لي كونت اللي عندنا نبرايهم اللي يصلي باش تشوفوه Mode. Pré-remplir. Compte. En iCloud. Outlook. Gmail. ها هو Mail. جيميل Contact. سيت عليه Gmail. نعرفوا En واش هو tête. النيت واش يونس كين 6 Compte. Mail. Compte. youneskin6@gmail.com. Bouton. تنتمنى هذا الفيديو ينال الاعجاب ديالكم. الا عجبكم هذا الفيديو هذا كما قلت لكم في الاول حاولوا تضغطوا على الجنب تشجيعا لنا ولا بغيتوا توصلوا بالجديد ديال هذه القناه هذه ضغطوا على زر ابوني ونهاركم مبروك وليله سعيده. 21h46. Enregistrement de